ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता नवम अध्याय राजगुज्ज योग श्लोक नং 11। श्री भगवानुवाच अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्त्यो मामाभूतमहेश्वरम्। অনুবাদ: আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই তখন লোকেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ।